Foli ani tanuni o bɛ di aw kelen kelen ma ni sanga in kɔnɔ. Aw sɔgɔlen don Bosofala 24 ale chaîne YouTube la. Bakari Tarawele don, l'enfant de Bosofala. Bi ye alamisa ye utukalo tile 7 don san 2025. Utukalo tile 7 ni o fɔra o b'an hakili jigin dati mun na. Utukalo tile 7 san 1960 o wagati 1960 Côte d'Ivoire jamana ale y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ. An bɛna baro sigi mun kan bi o yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli a hakililajigi baaraw a ɲɛnajɛw ni an b'a fɔ a ma ko fête de commémoration. Alassane Dramane Ouattara a y'i kan sama kɔnɔwaridenw ma ka i kan sama jɛma ma a ka laseli kɔnɔna na maa caman hakili jɔra fɛn mun fɛ o bɛ tali kɛ a ye yafa kɛ kasoladen dɔw ma ani minnu ni ɲagata dalen don olu kan olu ka ɲagata a ye o wuli a bɛ taa maa 8,500 ni a kunkanfɛn na. O yɔrɔ mun ni o fɔra maa caman ye a ta jaw la ko est-ce que anw ka CNT maa mun bɛ bolola Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ni o ye Mamadou Awa Gassama ye ale bɛna garisɛgɛ o maaw la wa? Kibaruya mun bɛ a koɲɛ kan an bɛna o walawala. Bɔlen kɔfɛ kunnafoni bɔra Jeune Afrique ale ka laseli la k'a fɔ Alassane ni Gbagbo ye ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na ko o kumana ko dɔ bɛ ka bɔ tension na nin wagati in na. Kalafili ale mankanw sama-samani minnu bɛ yen ko dɔ bɛ ka bɔ o la k'a sababu kɛ u ye kumaɲɔgɔnya mun kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ téléphone na ko dusukun bɛ ka faga nin wagati in na tension ale bɛ ka baisser. A kibaruya bɔlen Gbagbo kɛrɛfɛmaw olu fana bɔra k'u ka laseliw kɛ ko o kuma mun fɔra ko dalu tɛ a la ko Alassane ni Gbagbo ɲɔgɔn sɔrɔ kadiri mun kɔnɔna na u b'a ɲɛfɔ. An bɛna kibaruya fila bɛɛ lase aw ma ka sɔrɔ ka hakilina di mun bɛ tali kɛ nin wagati in na. Kalafili laban mun bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ an ye kunnafoni dɔw mɛn k'a fɔ maa o maa kɛra cɛbɔ ye Gbagbo nu exclulen kɔfɛ Tidiane Tam nu exclulen kɔfɛ maa o maa ni Alassane sɔnna o ka cɛbɔya ma a ye CFA wari miliyɔn 100 di a bɛɛ lajɛlen ma. An y'o mɛn candidat dɔ da ale yɛrɛ b'a lakali an b'a yɛlɛma aw ye bamanankan na aw bɛ a faamu. Depuis sisan est-ce que a ma se maaw k'a miiri k'a fɔ kalafili mun ni anw tun sigara mun na depuis wagati jan ka d'a kan a ye laseli mun kɛ k'a fɔ k'ale ye cɛbɔ ye o kɔnɔna na a b'a fɔ ko ale ka mandat nata a b'a latigɛ. Il fait une affirmation. À l'époque on a dénoncé anw ko au lieu d'affirmer que i ka mandat i kan ka supposition kɛ ni Ala ye a nɔgɔya ye. Mais an tɛna na kuma monopoliser introduction na an bɛ kunnafoniw di an bɛ sɔrɔ ka don détail la ka décryptage kɛ hakilina mun bɛ an na an bɛ sɔrɔ k'o d'a kan. Nin ye an ka bi kumakun fila ye sɔgɔmada in na ni o bɛnna alamisadon ma utukalo tile 7 an bɛ labɛn kɛ ka bɔ sigi kura wɛrɛ la. Kunnafoni wɛrɛw bɛ yen an bɛna mun ɲɛfɔ aw ye ka ɲini aw fɛ aw ka ja ninnu cɛri aw ka miirinata di an ma aw ka cloche de notification activer surtout aw ka kɛriw digi o b'a to baara in a ka sabati an bolo kosɛbɛ. Ceci étant dit o kibaruya mun bɔra k'a fɔ Alassane ale ni Gbagbo ye ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na mun ni mun bɔra a kɔnɔna na kibaruya fɔlɔ mun ni o bɔra Jeune Afrique fɛ yen olu y'a jira k'a fɔ ko dialogue ni o ye kumaɲɔgɔnya ye ko o bɛ ka sabati nin wagati in na fɔɲɔgɔnkɔ mun bɛ yen sama-samani mun bɛ yen ko ale bɛ ka duwa. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a repris contact avec son prédécesseur Laurent Gbagbo, relançant ainsi le dialogue politique en quelques mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025. N'i ye nin mɛn i b'a fɔ ko Alassane ye Gbagbo wele hukumu mun kɔnɔna na o ye politiki sira fɛ kalafiliko kuma mun bɛ yen an ka ɲɔgɔn faamu fɔɲɔgɔnkɔ ka duga i bɛna ye k'a fɔ jamana ka basigi.
U ka laseliw kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ selon Jeune Afrique, les deux hommes se sont entretenus par téléphone à la mi-juillet. L'échange qualifié de courtoisie intervient après plus d'1 an de silence entre les deux anciens rivaux. Ko Jeune Afrique ka kibaruya la ko juillet kalo tɛmɛnen kilancɛ la a kilancɛ la Alassane Dramane Ouattara ni Gbagbo ye ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na ɲɔgɔn sɔrɔ mun ni a jatera k'a fɔ faamuya caman sɔrɔla a kɔnɔna na hakilina falen bonya kɔnɔ o caman sɔrɔla a kɔnɔna na or que ko ni tun y'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ a bɛ san 1 kuntala bɔ ninnu minnu ye ɲɔgɔn faden ye politiki sira fɛ u tun ma ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma ɲɔgɔn fɛ u y'a jira k'a fɔ Ouattara aurait invité Gbagbo à défiler du 7 août à Boagué. Invitation de ce dernier a poliment décliné. I bɛna ye k'a fɔ ko a y'a laɲini Gbagbo fɛ politiki kuma bɔlen kɔfɛ ko jamana ka indépendance o fêti ye août kalo tile 7 ye ko a kana u ka o ɲɛnajɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ bonya ni karama kɔnɔ Gbagbo ko ale tɛna na se ka kɛ a kɛnɛ kan a bana wele o jaabili ma. Maintenant olu ka kibaruya la olu y'a jira k'a fɔ l'État ivoirien souhaite apaiser le climat politique ko Ivoire jamana ale b'a fɛ bi fɔɲɔgɔnkɔ mun bɛ politique sira fɛ o ka duwa. Au moment où Gbagbo et d'autres leaders de l'opposition cherchent à former un front commun pour faire valoir leurs revendications électorales. Wagati mun na Gbagbo ni maa wɛrɛ minnu bɛ ni olu ye fanga sigi olu bɛ labɛn na walasa u ka se ka kulu dɔ bila sen kan kulu mun ni u bɛn'u kɔkɔda fanga na u ka hakɛ ka se ka sabati u ye kalafili sira fɛ. I bɛna ye k'a fɔ bien que ce geste n'annonce pas une réconciliation politique formelle, il marque une volonté d'apaisement dans un climat politique tendu. Ko hali n'a y'a sɔrɔ nin waleya mun kɛlen filɛ a tɛ kuma ɲɔgɔnya ani réconciliation bɛn o kumaw a t'o jira i n'a fɔ a kan ka kɛ cogoya min na politiki sira fɛ ko nka a bɛ ŋaniya jira ŋaniya mun ni o bɛ kow olu madali o kofɔ walasa kalafili baaraw olu bɛ se ka latɛmɛ cogoya min na. Jeune Afrique ye article mun kɛ nin don depuis nin bɔra kunnafoni yɔrɔ caman ye a ta ka yala k'a fɔ Laurent Gbagbo ani Alassane ye ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na kow bɛna nɔgɔya sisan kalafili fɔɲɔgɔnkɔ mun bɛ yen u bɛnna ko la or que ka sɔrɔ o tɛ ni Jeune Afrique ka article in ta presque a ye a sɔnni sigi fɛn o fɛn kan a ye a bɛɛ bila supposition na k'a fɔ a bɛ se ka k'a ye mais o ni a kɔrɔ ye ko o don olu tɛ kelen ye. Maintenant nin kibaruya bɔlen pour que manipulation walima kibaruya jugu walima communication ale kana fanga sɔrɔ le camp de Laurent Gbagbo a réagi u ye mun de fɔ ko Côte d'Ivoire pourquoi Alassane a appelé Laurent Gbagbo ko Côte d'Ivoire kɔnɔna na munna Alassane ye Gbagbo wele u bɛna o de ɲɛfɔ. Récemment, le président Alassane Dramane Ouattara a tenté un rapprochement avec l'ancien président Laurent Gbagbo. Le magazine Jeune Afrique a révélé que les deux personnalités ont échangé au téléphone en vue d'une rencontre sur la situation socio-politique du pays. Ko Jeune Afrique magazine dɔ ka bɔli la ko u y'a fɔ ko jamana ɲɛmaa ani minnu nana jamana ɲɛmaaya la a nɔ kan ko u ye ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na ko o maaba fila ka ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na ko o kun ye fɔɲɔgɔnkɔ mun bɛ yen Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogoya min na walasa olu ka duwa ko mais des sources internes du PPACI ni o ye Gbagbo ka parti ye o maa jɔnjɔn dɔw kibaruya sɔrɔla ka bɔ olu yɔrɔ k'a jira k'a fɔ ko u ka ɲɔgɔn sɔrɔ kun jɔnjɔn indique la raison de ce bref échange n'est nullement le reniement du dialogue entre les deux adversaires politiques. Ko a kun tɛ kuma ɲɔgɔnya o bilali ye sen kan o ni ɲɔgɔn cɛ walasa u bɛ se ka ɲɔgɔn faamu olu minnu ye ɲɔgɔn senna ye politiki sira fɛ k'a kun t'o ye dɛ ko a kun ye jumɛn ye o PPSAI des sources confirment l'échange téléphonique entre Laurent Gbagbo et son successeur
mais le contenu ne serait pas exactement ce qu'a révélé Jeune Afrique. Ko Jeune Afrique bɔra ni mun ye ko u b'a ladiya k'a fɔ a kun tɛ o ye tigitigi. Selon Stéphane Beko, membre du PPACI, cet appel s'inscrivait dans le cadre d'une tradition à la veille de la célébration de la fête de l'indépendance. Bon, Jeune Afrique tun ye nin yɔrɔ fana fɔ u ka laseli kɔnɔna na. Hali n'a sɔrɔ a seginn'o kan ko a kunba ye indépendance ale fête ko a kunba y'o ye. Jeune Afrique fana tun ye point kɛ o yɔrɔ in kan. Maintenant ale y'a jira k'a fɔ il ne s'agit donc pas là d'un dialogue renoué. Ko o kɔrɔ tɛ ko kumaɲɔgɔnya o ka to o ni ɲɔgɔn cɛ walasa politique fɛɛrɛw olu bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na. Maintenant, il y a mais simplement d'une invitation protocolaire suivie d'un refus poli. Ko a kun tun ye Gbagbo a invité li i n'a fɔ ko bɛ kɛ cogoya min na indépendance baaraw bɛ kɛ cogoya min na ko nka Gbagbo bonya ni karama kɔnɔ a banna o wele in jaabi ma k'a sababu kɛ jumɛn ye au nom de préalable non rempli ko mun kan ka kɛ ka ko weleli ye olu ma kɛ o sabula en un mot bamanankan na aw ka faamu a kun ka bonya cogoya min na a kan ka wele cogoya min na a ma wele o cogoya la o sabula a banna ka wele jaabi. Maintenant, allez à dire qu'à que Laurent Gbagbo a ainsi décliné une énième fois cette invitation à assister aux festivités de la cérémonie de célébration de l'indépendance. On y est, Gbagbo bana kura kadaka sawan sanko wele be samama a bana kura yetugun wele jabilima. Depuis son retour en Côte d'Ivoire, après des années de détention à la CPI, l'ancien président a toujours refusé d'associer son image à cette fête qui se déroule chaque année à la date du 7 du mois d'août. Depuis Gbagbo bora aka kaso la CPI la aya yere mine ka aja ko kuli Côte d'Ivoire indépendance o jala ka sababu kɛ san o san wele bɛ samama mais a ma sɔn ka wele jaabi o indépendance mun ni o ɲɛnajɛ bɛ kɛ utukalo tile 3 san o san a ma sɔn cogo si la depuis a bɔra CPI la fɔ bi ka a sen don o baaraw la. Le refus du président Gbagbo ne peut être considéré comme une manifestation d'humeur qui illustre l'état dégradant des relations entre lui et le président Alassane Dramane Ouattara. Ko Gbagbo, le refus du président Gbagbo peut être considéré quoi a bɛ se ka jate Gbagbo ka nin banni a bɛ se ka jate i n'a fɔ a ka ŋaniya jira ŋunuŋunu sira fɛ ani duguma siraw fɛ mun b'a jira k'a fɔ gɛlɛya mun bɛ ani Alassane cɛ nin wagati in na ni o ye u ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya ye ko a bɛ o ja jira. I bɛna ye k'a fɔ le candidat désigné du PPACI Laurent Gbagbo est radié de la liste électorale. Olu kun ye maa mun suganti ka k'u ka cɛbɔ ni o ye Gbagbo ye ale tɔgɔ jɔsira ka bɔ lisi la ni o ye kalafili o lisiw ye. Lui et ses partisans tiennent Alassane Ouattara pour responsable de cette exclusion qui suscite des tensions. Olu bolo maa si nɔ tɛ u tɔgɔ bɔli ye kalafili la ni Alassane Dramane Ouattara tɛ wa n'o ma mun fɔra u ni ɲɔgɔn cɛ fɔ ɲɔgɔn ko kan ko o tɛ foyi bɔ a la. A ye kuma kun cɛ mun ye a y'a jira k'a fɔ le parti réclame un dialogue politique franc avec le président de la République et tout le gouvernement ko olu mago bɛ mun na u bɛ mun laɲini o ye kumaɲɔgɔnya latika musalaka tɛ mun na jamana ɲɛma a n'a ka gouvernement bɛ sigi mun kɛnɛ kan ni o ye Alassane Dramane Ouattara ye. A ko pour le front commun PPACI, ce dialogue qu'il appelle de tout son vœu aboutira plutôt à l'organisation d'une élection transparente, inclusive et apaisée. Ko ni o kɛra olu b'a laɲini cogo min na ni a kɛra ten i bɛna ye k'a fɔ kalafiliba sigilen o bɛ bila sen kan mun bɛ kɛ jɛlenya o kɔnɔna na k'a sababu kɛ sigikafɔ mun ni olu mago bɛ o la ni o bɛ kɛ jamana ɲɛma ani a ka gouvernement fɛ ka ɲɛsin olu ma ni a kɛra olu ka kɛcogo la mun salaka tɛ mun na u bɛ bɛn mun kan o kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛ sɔn o ma ka o bonya. Balimaw Jeune Afrique article bɔlen Gbagbo ka mɔgɔw ye réplique mun kɛ nin ye o ye ne bɛ leçon mun tirer a la
a diyara bɛɛ ma côté fila bɛɛ fɛ ni o Jeune Afrique mun bɔra ni kibaruya ye ani Bagibo ka mɔgɔw bɔra ni réplique mun ye a kɔni lajara an bɛɛ ma k'a fɔ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na ça veut dire que basigi bi ka na ça veut dire que parce que adamaden i dusu mana tɔɔrɔ cogo cogo n'i kumana a bɛ dusukun fiɲɛ bɔ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na a kun kɛra dialogue politique ye o a kun ma kɛ dialogue politique ye o déjà que aw kumana déjà dayɛlɛla tension dɔ bɛ bɔ a la o ye wajibi ye dusukun ale tɛ i komi kinberekuru a tɛ se ka kuru i n'a fɔ kinberekuru mun b'i dusu la n'i y'a fɔ hali n'a sɔrɔ a ma fɔ i ka kumakun i mago bɛ mun na tigitigi o kan mais une fois que ni maaba fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na u bɛ fɔlɔ mun na o ye foli de ye u ni ɲɔgɔn cɛ foli mana kɛ ka ban ɲankorobaw bɛ kɛ ni o ye kulonkɛw ye u bɛ ɲɔgɔn takine fɔlɔ ka sɔrɔ ka se wele kun ma ni o kɛra jɔkoya dɔ bɛ bɔ dusukun ale kɔni tɔɔrɔ la mais hali n'a sɔrɔ politiki sira fɛ politiki kɛlɛ ale ye politiki kɛlɛ ye o ye wajibi ye donc an bɛ dugawu kɛ Côte d'Ivoire ka basigi bɛ fɛn mun na ala ka o sabati an bɛ taa mun na o bɛ tali kɛ Alasani ka kunu adresse à la nation a ye kumakan fɔ a kɔnɔna na kiiri sira fɛ ko jamana ɲɛmaaya bɛ yamaruya mun di ale ma o y'a to a ye sariya sɛbɛn fila tɛgɛnɔ bila ni o ye décret ye ka yafa kɛ maa dɔw ma minnu ni olu bɛ kaso la nin wagati in na o maa a bɛ taa maa 80,000 ani a kunkanfɛn na maa 80,000 n'a kunkanfɛn a ko maa 2,080 pardon maa 2,260 n'a kunkanfɛn i bɛna ye k'a fɔ a ye grâce présidentielle accordé olu ye o ye jamana ɲɛmaa ka hakɛ mun ye aw ɲagatira n bɛ yafa aw ma jamana tɔgɔ la aw kan ka kaso mun kɛ o bɛ bin ka bɔ aw kan maintenant dɔw bɛ yen nɔ a ye olu ka peine a ye remise de peine kɛ olu ye aw ɲagatira aw ye dɔ kɛ aw ka kaso la ka ban a tɔ ye mun ye an bɛ jɛn o kɔ o maaw olu sugantira cogoya min na a y'o fɔ nin kuma bɔlen maa caman ko est-ce que Mali CNT maa mun bɛ bolola Côte d'Ivoire kiiri fɛ ni o ye Mamadu Awa Gasama ye ko a tɛna na garisɛgɛ nin baara in na wa anw ka sariya fan caman bɛ yen ani Côte d'Ivoire ta olu bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na l'indépendance de la justice est préservée chez nous au Mali tout comme en Côte d'Ivoire n b'a fɛ ka mun fɔ o yɔrɔ la ni Mamadu Awa Gasama yera ni maaw la a ka di maliden bɛɛ lajɛlen ye k'a sababu kɛ an bɛɛ ye delili kɛ a ka se k'a ka kanabila sɔrɔ mais sariya ale ye sariya ye Mamadu Awa Gasama minɛna k'a ka kiiri boloda ka bila décembre kalo nata la tant que kiiri tigilamaaw ma kiiri k'a jo walima k'a jalaki jamana ɲɛmaa tɛ se k'a bɔ kiiri bolo o ka lajɛya an bɛɛ ma nin wagati in na tant que a ma kiiri k'a ka sɔrɔ dɔn jamana ɲɛmaa tɛ se k'a bɔ kiiri bolo ça c'est très clair ni a kɛra la o ka di an ye mais tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ se ka kɛ a la k'a sababu kɛ tant que a ka kiiri ma kɛ jamana ɲɛmaa tɛ se ka bɔ kiiri bolo nin décret bɛ ta wagati min na o dun b'a sɔrɔ kiiri ma kɛ fɔlɔ maa hakɛ mun kan ka bila Alasani y'olu bɛɛ dafɔ ka ban ça veut dire que ale yɛrɛ b'a dɔn o ye maa minnu ye yamaruya t'a bolo ka maa mun bila est-ce que a bɛ se k'i prononcer o ka sɔri kan wa ne ma da a la o côté la wulikajɔ mun bɛ se ka kɛ détenu ale ka denbaya ye delili kɛ politiki sira fɛ diplomasi sira fɛ Mali jamana ɲɛmaaw bɛ se ka wulikajɔ kɛ ka se ka sɔnɔgɔya don a la mais nin cogo in na grâce sira fɛ walima remise de peine sira fɛ n'i y'a mɛn k'i bɛ peine remise o k'a sɔrɔ a tigi condamné la fɔlɔ don n'i y'a mɛn k'i b'a grâce o k'a sɔrɔ a condamné la fɔlɔ maa min ma grâce o bɛ se ka mɔgɔ min ma condamné o bɛ se ka grâce cogo di mɔgɔ min yɛrɛ ma juge fɔlɔ o bɛ se ka grâce cogo di kuma tɛ k'a ka peine remise peine joli dira ma donc tiɲɛ yɛrɛ la nin débat ninnu an kan ka bɔ ninnu kɔnɔ an sago ye Gasama ka kanabila sɔrɔ mais a bɛ sɔrɔ sira min fɛ olu dɔnnen don Kalafili ale bunakun kan candidat dɔ bɔra k'a fɔ Alasani Daramani Ouattara ko a ye 100,000 di maa o maa ye cɛ bɔ ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaaya ɲini na ko walasa o ka se ka ale ka faamu na
o ye forodi ye jamana sariya a bɛ mun kɔn assemblée président kɔrɔ don ni o bɛ tali kɛ Mamadu Kulubali la professeur de droit don hakili ka ɲi a ye a lamɛn. Que les candidats qui ont eu 10% au moins. Pardon. Ni ye a kɔnna ye mais ɲininkali bɛ kɛ yɔrɔ min na an ka jɛ k'o lamɛn. Mais est-ce que ça change fondamentalement quelque chose? Oui, un président qui n'a pas de légitimité, c'est tout à fait différent d'un président qui a de la légitimité. C'est la grande différence est là. Le président qui est choisi par le peuple, même s'il gagne à 51%, a beaucoup. Voilà. À sa tête et lui imposer votre désiderata, vous serez certes président, les gens vont vous craindre, mais personne ne va vous respecter parce que vous ne serez pas digne de respect. Alors, parlons maintenant des 100 millions de francs CFA alloués à chacun des candidats. Oui. D'abord, qu'est-ce que vous pensez de ce geste? Je ne sais pas s'il faut dire du président de la République ou de l'État de la Côte d'Ivoire. C'est le montant de cette allocation. Il y a deux aspects là-dedans. C'est un geste de détournement de deniers publics. Parce que rien dans le dispositif légal en Côte d'Ivoire ne permet à un président de la République de sortir de l'argent et de donner à des citoyens furent-ils... Aw y'a mɛn n tun b'a fɛ a ka mɛn a yɛrɛ da ko jamana ɲɛmaa ye jamana wagandɛ kɔnɔ maa o maa ye ɲɛmaa ɲini maa o maa ye candidat ye élection présidentielle la a ye miliyɔn 100 bɔ ka di a bɛɛ lajɛlen ma a ko fɛn fila bɛ a kɔnɔ. Fɔlɔ o ye yuruku ye yuruku mun bɛ kɛ ka dankari jamana ale foroba nafolo la. Filanan a b'a fɔ o kɔnɔna na ko o ye candidat minnu ni olu ni a ka kan ka d'a kan sariya kɛlen bɛ ka mun prévoir o ye élection mana kɛ minnu bɛ taa cɛbɔ la ni olu maa minnu bɛ olu tula ni olu ye 100 sara la tanbayanko sɔrɔ ni o ye 10% ye sariya b'a fɔ ko ka musaka dɔ lasegin olu ma ko o aspect bɛ a kɔnɔna na mais ko ka kɔn ka a di candidat fɛn o fɛn présidentera o bɛɛ ma nin cogoya in na ale ka faamu na o ye yuruku ye parce que o Côte d'Ivoire sariya si tɛ a ɲɛsigi k'a fɔ ko a ka di ko ale kɔni y'a minɛ a y'a ta minɛ kun mun na hali n'a sɔrɔ anw yɛrɛ ma jɛ ni o kun ye a y'o fɔ ko parce que ko ale b'a dɔn mun kan ka sigi ale ma ni ale y'o avance minɛ ko o bɛ kɛ sababu ye ale ka se ka baara caman bila sen kan mais sariya sɔsɔ n'i b'a kɛlɛ i b'a kɛlɛ côté bɛɛ la nin débat in an bɛna sigi kura ye n'an ko an bɛ don a kɔnɔ en profondeur wagati janyalen don kosɛbɛ wagati janfara mais an ma labɛn sigi kura la ka na ni émission in ka ta point par point ka décrypter walasa aw ka se ka faamu mais a bɛ mun kɔni yira anw na o ye k'a fɔ anw sigara yuruku kasa mun bɛ kalafili nɔfɛ est-ce que nin tɛ a dalu ye k'a fɔ ko président mun bɛ bi ni o ye Alassane ye a bɛna élection tripartite ye coûte que coûte fo a ka mandat filanan sɔrɔ constitution falenen kɔfɛ wa ala kana kɛ o ye mais ni a kɛra o ye ne ma dala ni ivoirien bɛna sɔn a ma ka sabu kɛ an bɛ ka mun mɛn dans les rues an bɛ ka mun mɛn médiaw kɔnɔ ni a tora ka kɛ an bɛ ka siran mun ye madala ni an bɛ kisi a ma ni o ye 2010-2011 o souvenir ye an kɔni bɛ ala kan kisi a ma mais pratique mun bɛ yen ani taabolo mun bɛ yen ni olu tora ka sabati an balimaw an ma dan kisi lama ala k'an ta kɛ nkalon ye nin daguna fila de tun bɛ an bolo a ye ja ninnu cɛri aw ka miirina di an ma ni ala ni kira sɔnna ma an bɛ bɔ aw ɲɛma sigi kura la sɔɔni wasalam